Ya Nabi ya min kitab wajalan al-zalam. Ya Nabi ya min kitab wajalan al-zalam. Wa habana bil huda wastaqama fahakam. Wa habana Bihudurikum ya ahbab Rasulillah. Selamat datang dek seterjana pecinta Rasulullah, pecinta Nabi Muhammad, pecinta salawat berdeningi majlis seinsyaallah penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal ulama al ajilla, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat sedherajana saya sangat beten kula muljaaki ben beten kula taaten. Wabil khusus ajunanipun Al Habib Muhammad Fahmi bin Ahmad Al Muhdhar saya beten kula muljaaki ben beten kula taaten. Ajunanipun Al Habib Hashim ibn Muhammad ibn Yahya saya beten kula muljaaki ben beten kula taaten. Sedaya tokoh masyarakat Jati Tengah, saya tak bisa nyebut asmana persetong ananging tak ngorangin rasa hormat abdina ben ta'zim abdina ke beliau sahibul bait sebeten kula muljaaki sedaya cakan jadi MCR, anak-anak beten kula saya sangat beten kula cintain. Sallallahu ala habibina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahibul bait saat malam semangken ngundang DMCR Eki Kak Dinto kirim Fatihah dek ke leluhur khususnya dek ke Sayyidil Walid Bapak dan Kaulah Kiai Haji Muhammad Zaidi Zain ghafarallahu lahu dzunubah. Antar Allah Subhanahu wa taala nyabaraah satu sana terima amal bagus saban Allah yang ka derajat saban Allah etetiaki qabur raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Ma'as salamati, semoga kaula ben ajunan saja bisa ayo pangki dan Allah Subhanahu wa taala pakki ia junepon Allah kalaben lebet kecintaan kaula ben ajunan saja ke beliau. Amin ya rabbal. Sallallahu ala habibina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa min karamatihi, dari kekeramatna beliau, keistimewaan dari keistimewaan beliau, Kak Dinto jarang sarang orang iya lamen eki Kak Dinto tanda-tanda kewafatna beliau. Karena orang mati ya Kak Dinto saongku nebeda tanda-tanda keng tak sedejana menosah Kak Dinto persah. Tak sedejana menosah Kak Dinto ngauning seoning kun karo orang-orang seepele ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak 100 hari sebelum etembelin ben Allah saongku tanda-tanda Kak Dinto la ampun pada pak ben Allah Subhanahu wa taala dek sedaya menosah dek ka kaula juga dek ka ajunan ananging tak sedaya menosah merasakan tanda-tanda tersebut terkecuali orang secintain sekeleburi ben Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji sekak dima al-faqir badan kaulah Kak Dinto ki tepak kampung Tedung berandeng Mekah ngaji bedekak disah teka rang. Ketika beliau haji beliau main dek ke tempat dan kaulah bedening kamar badan kaulah beliau rensarenan bedekak disah
Benten kula epakon me ceten beliau ada buaki cepon debuna beliau kira-kira aku iki tutuk rene maneh opo ndak. Leng beliau kak dinto menabi ada buin potra-potrana kelaban debu bahasa Jawa. Cepon beliau engkok rakira depak dek nak pole apa nje. Dan kula mental kak dinto neng kak dinto menang ne kota apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kak dinto ucapan kak dinto dan kaula tak pate sak ngerasa aki dalam pemikiran dan kaula. Ananging beda ucapan si kedua ketika bedening kamar beten kaula bedening ribat misfalah. Kenangan dan kaula kak dinto bedening rubat Jawa kak dinto tempat compok sekak dimah khususaki orang sing ngaji. Mon orang ngaji boleh tinggal ning nikah, mon tak orang ngaji tak oleh tinggal beda nikah. Ngajina dek ka Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dek Sayyid napa? Dek Syekh Jabir bin banyak dari masyayikh beda kak disah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapan dari debu saya kedua dari debu na beliau saya pikir ben sengkok arek-arek ya opo montang kelakuan lekaruan sengkok dikian tang na anak dek remah hasil penghasil nere apa dikian kak dinto saya debu aki beliau lastare kak dinto mental. Subhanallah, dari kekeramat beliau setelah beliau kak dinto kuber dari Mekah, kuber Peleman, mulai rimon cebena mulai, hingga Peleman orang-orang hajian pada Peleman dan kulo neka kimang neka posang kak dinto sang lengsangan. Pas den kula andi Roma tak pernah kak dinto tak betah tidak kerasan tak pernah posang ananging ting ngebele nelpon ka compo ngebele amole sengki buru kirim mak mulia takok neka mon nelpon mole cek konten kaula beni disambut dengan baik-baik tapi disambut dengan kikiran. Akhirnya dengan nekat Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi Muhammad. Dengan nekat badan kaula buku-buku dan kaula kainto paket-aki dipaketkan semuanya dan izin tinggal dan kaula senyamana iqomah dijual jual ke ongkos paketan beda operasi dan kulit ini mak nyemak tapi tak ikut tangkep beda operasi mak nyemak tak atau mana tangkep sekali akhirnya tak laten beda habis operasi orang-orang saya tak resmi beda kali sana kan pemulai mulai gratis beda bis operasi akhirnya dan gula ongke tibik dan gula ban polisi tanya aki dak emak aben mak ongke engkau tak resmi engkau mulia telak ongke dan gula ongke malam ongke nak dinto dan gula sekitar ba'da subuh mari subuh mari zakak dinto sabet ning sijinnya ke okoman yokom berenang Mekah selama 3 hari petong hari yokom telu hari okom ning Mekah lastare kak dinto pindah yokom berenang Jeddah selama 8 hari selama 10 hari dan gula keluaran okoman 13 hari dibenari hitung 2, 3, 4, 5 kena malolo
Indromo liya. Oleh 10 areh berdini Jeddah, masuk ke mobil, kawal, takok buru. Masuk ke pesawat, mulai depak de Jakarta tanpa memegang uang sepeser pun. Lemur pi akan anak aku besar. Demak arela jangan gula. Berdening bandara Jakarta. Ananging subhanallah, gula ngocak dalam mata dan kaulah. Engkau re santren belin pangeran, santren Habib Umar, engkau re pasti depak, pasti beda jalan, marina. Juk tojuk dan gula juk tojuk. Tak naban ben kanca Madura Kak Dinto ngocaki, lek tak mulia lek engki peleman marin, bareng di gula pun lek, norok bareng. Depak ke terminal, ngocaki. Saya kanca Madura Kak Dinto, tolong lek tokuin tas gula melihat tiket kada. Oh eki, tokuin. Senapaan tiket pun lek ditungan budi. Melihat tiket ongke ke bis. Depak ke pemanukan ya cek ngakan. Gula ngocak enten gula sedikit kenyang Sarah. Ya bidan saya kenyang reda. Padahal tak ngakan sama sekali. Punten dan gula kenyang. Tak boron sama sekali dulu kenyang. Beni tak gelem katina apa kok soro maja. Pesen tade sekali. Depak ketuban gula tanya boleh senapa Kak ongkos nah. Tak usah tong ditongan lek. Gampang menampakan mari teman. Depak ke Madura renget toron bedening Kamal. Nampaknya mana ning Kamal Kak Disa. Maka ngocaki saya Kak Dinto dile toron dan gula toron isoro aja. Maka ngocaki dan gula ka orang Kak Dinto. Senapa ongkos nak tak usah pun lek nek Kak Kidumbian kule beri saya 100. Alhamdulillah dari Sorogoja bisa numpak bis ke Probolinggo andi saya 100 itu. Peleman ngalbenga lagi ngadep ternyata ada Pak Kecompok bapak dan gula Kak Dinto misem. Biasanya dan gula kirin, area mulai mata kirin. Salah tak kirin, cakan capon duka Dinto celok saja dan gula soro doa. Soro doa. Ya itu. Maka kemudian ketika orang dua dari wafatah beliau ngajak entar ke Malang. Takziah bedening Malang. Mari takziah ke Malang entar ada acara ning Malang deer bede bengel. Pancen kan kesokan berung bede bengel. Ampun ning beden akan maka lagu ya cek ke situ Bondo. Beli ke awal. 100 hari sebelum kematian Kak Dinto menjemput kaula ajunan saja. Kak Dinto bedetan-detan denyutan otabe enga-engaan apa kemekil. Mulai dari atas obuk, mulai koncon obuk sampai koncon soko. Ngaengan berasa kemekil ben lazim kebiasaan datang Kak Dinto ebek tuasa. Arsa celep mulai dari obuk, koncon obuk sampai koncon soko. Neka tante-tante na biasa na satos ariaki bakal etaje nyaben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari saya Kak Dinto juga datang boleh tante-tante eki Kak Dinto saya bedening eserah enga-engaan gringking bedening serah Kak Dinto. Neka juga tante-tante cek yen aben Kak Dinto bakal madep dek ngersaipon Allah Subhanahu wa taala. Sakak Dinto juga ketika petongare semai tajak nyaben Gusti Allah beda tante-tante boleh. Napa tante-tante nah ben tante-tante Kak Dinto biasa na bagi dek ka orang saya paringin sakit ben Allah saya tak saya deer. Pas nyaman, ngakana nyaman, saya asal ngakana sokonek pas ngabi du bereng. Tapi si asal sendok du sendok pas ngabiin sampai setengah pereng nih ke tanda-tanda seminggu lagi para jemput ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluar sebelum tajaknya ben Gusti Allah juga beda tanda-tanda. Sekak dima ingat ketuten sebedening tengah-tengah deui kaula ben ajunan saja Kak Dinto juga tanda-tanda jak yen aben bakal pleman de ajune pan Allah. Satu hari sebelum cabutnya ben Gusti Allah beri tanda-tanda boleh dari budi.
Sekak di madari budi Kak Dinto tanda-tandana aben Kak Dinto tak bekalan nyapo asar kelaku nepole bekal pleman de ajune pon Allah Subhanahu wa taala. Abali pole dek cerita na walid dek kekeramat na bapak jen kaula 7 hari sebelum beliau meninggal mungkin sesaja seberjamaah bedening masjid Kanigeran engak pidato dari pidato na beliau ning Jumat terakhir ben umur kematian korang petong ngare Kak Dinto malaikat mulai mempadeng petong ngare sebelum tajeknya ben Gusti Allah Sayyidil Walid Kak Dinto Jumatan terakhir Sayyidina Kak Dinto Kemis Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Orang berpare. Orang petong. Pidato na beliau katinapah sebelum Jumatan, beliau pidato sebelum khutbah, cek pun pidato beliau malam mah dan kula ekentaren malaikat maut ya juk bitan kula. Seronyeng gawi bitan kula. Neka pidato dari pidato na beliau. 3 hari sebelum beliau Kak Dinto wafat ning masjid Kak Dinto beda somor di lauk beda somor terus ya ada masjid sebun lauk beda somor sebun de juga beda somor tahu-tahu sarang beliau Kak Dinto pakon topoin kapi topoin somor ya punya orang dikira kok tercabur Kak Dinto terbuna senopo dia tak paham tak apa cek beda apa ya tak tahu ben laku sewa fatah hari rebuna ketika beliau Kak Dinto ada buaki entar Kak Dimanya mana hari Kamis Kak Dinto berdia dek Kak hari rebuna Kak Dinto berdia dek Kak Bondowoso akhirnya beliau Kak Dinto burung beliau Kak Dinto hari Rebu sore mios ini apa? Hah? Apa? Keluar jalanan entar ke toko-toko bangunan saya beliau Kak Dinto di tanggungan bejo di toko bangun dan sebelum Kak Dinto nyelok tokang depor setokang masak setokang belenceh beli bese ya belenceh beun engko endi opar loraja belenceh beun tak kelero parengen obeng 7 juta beli apa saya ada dari panah beli kapi dari apa saya ada apa saya kurang meleh Kak Dinto asar beliau mios majerin tengah setelah malam beliau minta becet malah tukang becet itu beda Kak Dinto sama saya becet terakhirnya ke sama becet ketika becet pokol setengah 12an pakon ambu biasan mau mecet nika mulai dari beri sampai sobu dari beri sampai sobu katina apa ambu dung tedung lah tak kok payah dung tedung tak kok payah dan kula pacapa binakana bedening gubuk pacapa sekitar pokol telokan pokol 2an Kak Dinto dan kula mendengar aroma saya sangat room bedening gubuk nih ya ada temor pandepah room luar biasa dan kula nyakseen bau Kak Dinto bedah sarang dan kula nyaman sun bisun di mabaun resun orang periksa mas sareen benten kula kapan depah ki beda bauna sare ke temor semak sampai semak ke somor temor bau om nih beda dan kula mengabaikan atas semua Kak Dinto tedung sekitar jam 3:04 nih kayak jagai benak kan jagai katina apa pun senyagain kiai sete aja agak apa ternyata beliau ampun etem beli nongku ben Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah mon orang paringin ngerti ben Gusti Allah Subhanahu wa taala paham semak de Allah ngerti sing aben nyango ibadah de Allah beliau Kak Dinto jaga dari pasarena dari kesarena jaga entar kejedeng ngalak wudu mentut wudu bentak biasana songkok nih kayak pataki bedening elencat
Pas beliau ngalak wudu, mereka ngalak wudu lengki bedening ekor seh pas lok celokan ebutan kaulah nyon ngenom obat mundu taki obat ben bekto kak dinto napa abadan kaulah watu-watan astagfirullah 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 nikah sampai kanca-kanca binian santri bini nika banyak semerang ben akhir dari kalimat saya keluar dari lisan beliau Eki Kak Dinto, kenapa? Saya keluar dari akhir sepaling akhir keluar dari lisan beliau, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah Kak Dinto beliau wafat etempeli ben Allah Subhanahu wa taala. Nanti saja nang oleh barokana saat semakin datang berdening acara haul mudah-mudahan seterusnya oleh barokah amin ya rabbal alamin saja sebeda Kak Dinto walaupun tak nyapuk teti santren menteri ya ko santrena kalau ben sambungan di MCR insyaallah saja ya ko ben Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal sallallahu ala habibina Muhammad terima amal bagus petera alam kubur ben Allah tambahna rahmat ben Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal ben ebutan kaulah dalam keadaan songkan lampun 2 tahunan tidak bisa jalan melampak laban napanya mana kursi roda mudah-mudahan ibri seha wal afiyah palanceng ngomor ben Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal ngereng sami-sami kaula ben ajunan saja qasidah atau rakidah guru kita ma'assalamati fi amani syekhana. Semoga guru kita dan Allah Subhanahu wa taala rahmaten dan kaula ban ajunan saja dan Allah Subhanahu wa taala iba pangkiyah amin ya rabbal ma'assalamah fi amani syekhana. Kemudian qasidah untuk ibu kita tercinta insyaallah mudah-mudahan selalu sehat wal afiyah sel ampun peleman Allah mantar rahmatna ben Allah. Tafadhal.